أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রচার করা হচ্ছে যে মাওলানা সাদ গলত পদ্ধতিতে বায়াত করেন। কারণ উনি বায়াত করেন এভাবে যে আমি মৌলভী সাদের হাতে হাত রেখে মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের কাছে বায়াত হলাম। যেহেতু মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি মৃত, তাই তার বায়াত গলত। প্রথমে এই প্রচারণাটি শুনে নেই। উনি এখনো যে বায়াত করেন না গলত বায়াত, উনি বায়াত করেন যে আমি মৌলভী সাদের হাতে হাত রেখে মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের কাছে বায়াত হইলাম। হাত রাখতেছে জিন্দা ব্যক্তির কাছে, বায়াত হইতেছে কার কাছে? মুর্দা ব্যক্তির হাতে। তো মুর্দা ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির দিবে কেমনে? অন্তরের চিকিৎসা দিবে কেমনে? সম্ভব? এই অভিনব আত্মশুদ্ধি ওনার আগে কেউ করে নাই। এখন তাহলে জেনে নেই যে মাওলানা সাদ সাহেব কিভাবে এবং কোন কোন জিনিসের ওপর বায়াত করেন। जिस तरह मैं कहूँ आप इस तरह कहते रहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई इबादत किए जाने के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई जी लगाए जाने के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ईमान लाए हम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, तकदीर पर। जो कुछ भला है या बुरा सब अल्लाह की तरफ से है। और ईमान लाए हम मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर। तौबा की हमने शिर्क से, कुफ्र से, बिदअत से, पराया माल नाहक खाने से, नाहक के खून से, झूठ से, सूद से, गीबत से, जिना से, चोरी से, बुहतान से। और तौबा की हमने अल्लाह के रास्ते की नक़ल हरकत में कमी करने से। और तौबा की हमने दीन सीखने में सुस्ती करने से। और तौबा की हमने हर छोटे बड़े गुनाह से। हे अल्लाह, तौबा हमारी कबूल फरमा, आहद में हमें मजबूत फरमा, दावत के काम के लिए हमें कबूल फरमा। बैत की हमने हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाहि अलैहि के सिलसिले में साद के वास्ते से। এখানে আমরা দেখলাম যে প্রথমে তিনি ইমানি কালেমাকে অর্থসহ মশক করলেন। তারপর তিনি অপছন্দনীয় ও গুনাহের কাজগুলো থেকে তওবার মশক করলেন। তারপর তিনি বললেন, বায়াত কি हमने हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाहि अलैहि के सिलसिले में साथ के वास्ते से। আমরা বায়াত করলাম হজরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি এর পরম্পরায় সাদের মাধ্যমে। এখানে আমরা জানলাম যে তিনি ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি এর কাছে লোকদের বায়াত করেন নাই, বরং ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি এর পরম্পরায় বা ধারাবাহিকতায় নিজের কাছে বায়াত করলেন। অথচ তাকে সাধারণ মানুষের নিকট দোষী সাব্যস্ত করার জন্য তার নামে মিথ্যা প্রচারণা করা হলো।
আমার বক্তব্য তাহলে এই পর্যন্তই। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।